an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dunke sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan ka an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bi su in na ni o ye al-Isra wal Mi'raj n'o ye Alakira ka sanayɛlɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ma kira min sanayɛlɛna ka bonyaw dafa ye setigi Ala fɛ an b'a ɲini Ala yɛrɛ fɛ an ka ko Ala k'u sanayɛlɛ k'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya ɲini an ka jamana Ala k'a kisi an ka jamana Ala k'a tanga an kɛrɛfɛ jamanaw Ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ Ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ Ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ senna ni o kelen bɛ ka mɔgɔw siran an b'a ɲini Ala fɛ n'o ye banako ye Ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan a ye minnu sɔrɔ yarabi Ala k'u ta nɔgɔya Ala k'an bɛɛ bɔ a bɔda ɲuman fɛ Ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔli ala rasul an y'a fɔ an bɛ segin a kan al-Isra wal Mi'raj Alakira ka sanayɛlɛ ni san o san silamɛw bi o nisɔndiya kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an ka kan ka fɔlɔ ka min ɲini o ye a nafa ye kira ka sanayɛlɛ kisi nɛɛma b'a ma e ti foyi sɔrɔ o bonya na o karama na fɔ i ka sanayɛlɛ yɛrɛ kun dɔn i ka kan dɔn o de b'e nafa n'o tɛ e ma sanayɛlɛ o e tɛ o e ma sanayɛlɛ min sanayɛlɛna ni bonya ni karama don ko sanayɛlɛ ye bonya ye o de ta don mais anw bɛ mun sɔrɔ a la an k'an k'o de ɲini anw bɛ min sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka sanayɛlɛ la sanayɛlɛ in kɔnɔ mun kɛra mun fɔra an b'a dɔn minnu tɛmɛna an ɲɛ olu tilala o kumaw la o la anw tɛna segin sanayɛlɛ yɛrɛ zati kan mais an bɛ mawudu t'a kɔnɔ parce que sanayɛlɛ yɛrɛ bi bonya ni min ye silamɛw bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye Ala sɔnna ka an kisila ani an bɔsila setanɛ na Ala sɔnna k'o di an ka kira ma sanayɛlɛ don ka na di an ma n'a bɛ fɔ o ma ko salawatul khamsi seli 5 i b'a ye hadisa caman na alabato min ka bon alabato bɛɛ ye yeta la i b'o fara kan alabato min ka bon alabato bɛɛ ye yeta la o de ye seli ye seli mana bonya cogo o cogo a bi bonya silamɛ kunda de o kumana silamɛya yɛrɛ ka bon seli ye n'o ye kalimatu shahada ye ani tawhid Ala ye kelen ye maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ foyi ma foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi yɛrɛ tɛna foyi kɛ fɔ Ala a bɛ fɔ o de ma kalimatu tawhid o ka bon seli ye sabu o sabatili dusukun na a fɔli nɛn kan a waleyali kɛnɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya al-i'tiqadu bil qalb an-nutqu bil lisan wal imtisali bil awamir i se ka kɛ silamɛ ye f'i ka da la tiɲɛ na i dusukun yɛrɛ la ko i ma dilan izini fɛ i tɛ mariki si ye min tɔgɔ bɛ se ka fɔ dugukolo kan ni mariki ilahiya tɛ daliba masa ka nɔ fo mɔgɔ ka da la ko e ye nɔ dɔ ye
o kumana ni yɛrɛ ye ɲininkali kɛ dilanlikɛlaw bolo ladegelikɛlaw bolo baarakɛlabaw bolo minnu bɛ ɲɛfɛ b'i bolo olu si m'a fɔ ko adamaden y'u ka marque ye parce que olu yɛrɛ ye mɔgɔ ye kumana an bɛɛ bɛ segin yɔrɔ jumɛn ala de y'an da n'i dara o ala la dusukun na o de la n bɛ nin f'i ye surakakan américain japon bamanankan tubabukan a bɛɛ ka kan diɲɛ kɔnɔ kan tɛ yen min ka fisa kan wɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen min ka fisa mɔgɔ wɛrɛ ye i mana mɛn i ye ala dɔn anw fɛ yan bi cɛ si tɛ anw fɛ yan min ye ala dɔn arabukan na i ye ko dɔn i fa ko ala bɛ yen i karamɔgɔ y'a tɔ dafa seli ni sun yirali la silamɛya yirali i fa kan na i fa kan a dɔnnen kɔ o kan in na i sɔrɔla ka kɛ ala fɛ i dara ala la siya tɛ yen ala bolo nin de ka di ala ye ka tɛmɛ nin siya in nka ala kira y'o tamaki bɔ bɛɛ la la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li aswad ala al ahmar wala li ahmar ala al aswad illa bittaqwa inna akramakum atqakum siya mangusa siya ala kira ko fima mangusa jemai jeman mangusa fimai arabu mangusa arabu ndanye arabu ndamangusa arabu ko mɔgɔ min ka bon ala bolo mɔgɔ min ka suru ala la ala mago bɛ mɔgɔ min na o de ye min yɛrɛ sɔnna ala ye ka gɛrɛ ala la min siranna ala ɲɛ min ye o de ka suru ala la ka tɛmɛ o kan siya ko tɛ siya ko tɛ kumana o faamunen kɔ anw ka kira kisi nɛɛma b'a ma n y'a f'i ye sisan pour que i ka kɛ silamɛ ye ka da ala la dusukun na o t'a bɔ dɛ i nɛn k'a fɔ n'i bɛ se ka kuma ni kuma ka nɔgɔ i ma f'i nɛn k'a fɔ ko ne dalen don ala kelen na o t'a ɲɛ dɛ sabanan ye mun ye ala kelen ko ka min kɛ i bɛ ka k'o kɛ wa a ko i ka min to yen i bɛ ka k'o to yen wa n'i b'o kɔnɔ e b'i wele o la ko silamɛ n'i t'o kɔnɔ e b'i wele ko elimunafik ko nafiki kafiri ka fisa nafiki mana an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ Isra Miraji la nin seli 5 in o faridayara alakira kan nin sanayɛlɛ in de mais seli 5 in dira an ma mun kama ala de ko aqimi solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar seli jɔ riwaya wɛrɛw la kalancogo wɛrɛw la aqimu solata a bɛɛ ka kan a fɔra a ye seli jɔ seli a bi silamɛ jogo ɲɛ a b'i bɔ wale jugu la hali fɛn minnu kɔnnen don i b'a dabila ala ko seli dira an ma nin de kama kumana seli de ka bon bato bɛɛ ye min b'i ye mais ala danaya b'a bɛɛ sanfɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka seli f'i ka da ala la fɔlɔ ka kɛ silamɛ ye n'i ye surutu wujubu solati lajɛ seli yɛrɛ wajibiyali sharti figutigiw fɛ a fɔlɔ ye min ye el islam fo a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye seli bi wajibi i ka de n'i kɛra silamɛ ye kumana fo an ka kɛ silamɛ de ye fɔlɔ alhamdulillah i kɛra i maka ye silamɛya kɛcogo faamuna kumana kira ka nin salanyɛlɛba in an ka nafaba min b'a la o de ye setanɛ min b'an nɔfɛ ko a ti fara an na lawajugu min bɛ mɔgɔw la n'o ye dulɔmiw ye n'o ye kotaw ye n'o ye mɔgɔ kɔrɔfɔw ye n'o ye hasidiyaw ye n'o ye janfaw ye ala ko n'a ye seli tugu min nin bɛɛ bɔ ala pewu kuranɛ de y'a fɔ o kumana fɛn min bɛ se ka kojugu bɔ i la k'i kɛ ala sago ye mun bɛ se ka bonya o ye la seli ka bon dɛ mais an ka seli cogo in i kɔlɔsi seli bɛ yen seli bɛ yen ala ko de aqimu solata a m'a fɔ addu solata
an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen surakaw fɛ yen bi ko Nablusi ale de y'a fɔ k'a walawala ko mɔgɔw ma iqamu salati kɔrɔ dɔn ko kuma fila de don arabukan na k'u tɛ kelen ye ko hunaka iqami salat wa hunaka ada'u salat ko an bɛ min kɛ misiri kɔnɔ ko o bɛ wele de ko ada'u salat an bɛ min kɛ misiri kɔnɔ ada'u salat an bɛ seli de kɛ misiri kɔnɔ mais ala ko de ko a ye seli jɔ an karamɔgɔ ko seli t'i jɔ misiri kɔnɔ dɛ ko seli bɛ kɛ misiri de kɔnɔ i tilalen kɔ seli la n'i bɔra misiri kɔnɔ ko i bɛna seli jɔ kɛnɛ ma i muso minɛ cogo i n'i jɛɲɔgɔn baara cogo i bɛ jago kɛ cogo di mɔgɔw bɛ dusukun na cogo di e ye ladiri ye wa e ye javanji ye wa e ye hasidi ye wa mana ko seli bɛ jɔ kɛnɛ ma de mais seli bɛ kɛ misiri kɔnɔ mais a bɛ jɔ kɛnɛ ma i jogo o de ye seli jɔli ye mais seli fana sera samiya Allahu liman hamda o ye seli kɛli ye a faamuna o la a bɛ wajibiya an kan an k'an janto nin na mais mawudu min bɛ n bolo yanni n ka don o kɔnɔ parce que alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kun do comme anw a fa dɔnnen do a ba dɔnnen do kuranɛ y'o fɔ an ye a b'a fɔ ye ko innama ana basharun mislukum yuha ilayya kira ko ne n'aw bɛɛ ka kan a fa bɛ yen ne yɛrɛ fa bɛ yen a ba bɛ yen ne ba bɛ yen an bɛɛ de ye kelen ye dali la nka dɔrɔn min bɛ ne ni aw cɛ yuha ilayya masa bɛ kuma n fɛ a bɛ ci bila ma ne ni ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ ne n'aw cɛ o ye alakira ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam o kuma na mɔgɔ kun do comme anw jɛɲɔgɔnw kun b'a la kuma public kun bɛ yen bɛɛ jɛ kuma kun bɛ yen bɛɛ jɛ kuma kun bɛ kira bolo o de ye kuranɛ ye ani diinɛ a y'a kɛ tan a kana kɛ tan bɛɛ jɛ y'o ye a y'o di bɛɛ ma di cogo la nka gundo fana kun b'a la ani cɛ dɔw y'o kɛ o kan'i tɔɔrɔ mɔgɔw man kan sa a ye suna kitabu bɛɛ lajɛ Huzaifa el-Yamani ni mun ye kamalenin dɔ de ye un jeune kira y'a ka gundo caman di nin kamalen de ma Huzaifa ka Abul Bikri to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka Seydina Umar to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka Seydina Usman to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka Seydina Ali to yen Asadullahi al-Ghalib o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ mais Huzaifa kira ye gundo kalifa Huzaifa la mɔgɔ tɔw mɔgɔ caman m'o faamu mɔgɔ caman m'o dɔn o Huzaifa kira ye kuma dɔw fɔ a ye fitinɛ min bɛna diɲɛ kɔnɔ ani fitinɛ min yɛrɛ bɛna don silamɛya kɔnɔ fitinɛ min bɛna don sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kira y'a bɛɛ kalifa nin kamalen de ma nin kamalen sahabaw tun b'u den k'a ɲininka de silamɛw ye kɛlɛ dɔ kɛ o bannen kɛlɛ la u segintɔ ka na u bɛ sira fɛ kira k'u ma sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma a ko wele dala ka wele kɛ jama na sira ye fila ye kɛlɛ banna u taatɔ don so ko sira ye fila ye siraba ko sahaba ko kɛlɛ jama bɛɛ ka taa o fɛ parce que aw ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn faamu n'i ko i bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye i tɛ se
ako sahabaw ma aw bɛɛ ka taa siraba fɛ kɛlɛ bi yɔrɔ jumɛn ko a fɔra ko sahaba dɔw man ɲi ko sahaba bɛɛ ka ɲi a tɔnɔminen ka a tasa sigi u kɔrɔ u ko nɔ ko ninnu ye nafigiw de ye ni nafigiw don sahaba de kɔrɔ ye di sahaba kɔrɔ ye kira jɛɲɔgɔnw maa o maa tubira ka kɛ silamɛ ye hali miniti 5 ala kira kɛrɛfɛ ye sahaba ye sahaba détail la maa o maa tubira hali ni ma tubi kira bolo i tubira silamɛ wɛrɛ bolo mais i jɔlen ye kira tɛmɛntɔ ye dɔrɔn e ye sahaba ye i ye sahaba ye sahabaw kun tɛ kiraw ye o fili b'u sɔrɔ tuma min na kira ko sɔlɔ silam a ye taa nin sira jan kelen in fɛ ne Muhamadu bɔ kulu sira fɛ sahabaw ye kulu sira a tɔgɔ ye di siraba in minɛ mais kira kisi nɛɛma b'a ma a ye nin kamalen wele a n'a yɛrɛ ka lamɔden Zaid ibn Haris a ye Zaid ibn Haris wele ani Huzaifa do kamalenw do kira b'a ka so kan kira ko an ka bɔ kulu sira fɛ u ye kulu sira minɛ kira ye kulu sira minɛ sallallahu alaihi wasallam mais a ye sira di bɛɛ ma ko maa si kana na nin sira in fɛ mais dɔw bɔra ka kira kɔn o sira fɛ ka t'u bɛɛ la ɲɛ k'u b'a faga a yɛrɛ ka kɛlɛ jamana kuranɛ ma dogo mɔgɔ ma ye tafsiri kɛ i y'a ye i b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ kuma kuntala surunya na ala y'a kɛ denmisɛnnin ninnu kira b'a la a y'a teliya a ye so bugɔ a y'a teliya dajuru bɛ dɔ bolo dɔ bɛ ka a gɛngɛ kira nɔfɛ ka taa ala y'a kɛ kira kisira mais mɔgɔ ninnu kira ye ninnu ɲininka ko tara a ye maa dɔw la wa u k'a ma ko ɔhɔ mɔgɔ ninnu dɔ man di parce que u bɛɛ da melekelen don nka an ye so minnu ye an y'o tigiw kɔni dɔn Allahu akbar an y'o tigiw dɔn alors u tagalen nafigiw ka sura jiginna jɛɲɔgɔnjugu minnu tun bɛ kira la n'u t'a fɛ olu ka sura jiginna a ma jigin anw kan o anw y'a sɔrɔ yen o kɛra min na kira kisi nɛɛma b'a ma a ye yamani wele Huzaifa wele nafigi tɔ minnu bɛ yen n'a t'olu dɔn kira yɛrɛ jɛɲɔgɔn na a y'u bɛɛ fɔ nin kamalen de ko o ko bɛna kɛ diinɛ ale Muhamadu kɔfɛ a y'a gundo bɛɛ kɛ nin de tigɛ nin kamalen in tigɛ ani nin ka kuma dɔ la a ko nin ma a ko fitinɛ bɛna wuli a ko fitinɛ bɛna fitinɛ in ye fila ye sahabaw ta ani anw ta nka anw ye min ta o ye anw ta ye sahabaw ta o tɛ an kun ko ye an tɛ ɲininka o la mais sahabaw ta kuma dɔ la Seydina Umaru de tun bɛ kamalen in wele k'a ɲininka ni gundo minnu kalifara ale ka dɔ faamu a la don dɔ la u bɛ misiri kɔnɔ Seydina Umaru ko Huzaifa ma a ko na yan a ko n y'a mɛn ko alakira ye fitinɛ dɔ lakali ye Huzaifa ko e ka mun bɛ fitinɛ na a ko ne ka fɛn tɛ fitinɛ na a ko la ko fitinɛ in datugulen don ko b'a da la e ka foyi tɛ fitinɛ na Seydina Umaru ko ne ka foyi t'a la a ko ayi a ko tuma na da bi yɛlɛ de wa ko mi kari Huzaifa ko a ma ko mi kari da ti yɛlɛ dɛ ko mi kari Umaru wulila ka taa a ko ka subhanallahi fo ka taa
ba a y'a faamu o yɔrɔ la ale bi faga de. Allahu akbar. Da bɛ kari de. Allahu akbar. Ko ni da karila sa o kumana sira bilala fitinɛ ye. Allahu akbar. An karamɔgɔ da karila. Karila. Allahu akbar. Abu Luluwatu Al-Majusi a ye Faruku jafa ka biɲɛ minɛ bɔ a la n'a ye joli b'o la i tɛ se ka balo. Abu Luluwatu Al-Majusi ye Seydina Umaru faga n'o de. Umaru fagara dɔrɔn fitinɛ dayɛlɛla mais sahabaw ka fitinɛ n b'o to yen. N mago bɛ min na min bɛ anw mago ɲɛ ani an yɛrɛ mago bɛ min na bi n y'o de ta mais yanni n ka don o kɔnɔ dekun min bɛ yen bi ani siran min bɛ dusukun na bi o ye banako ye. Bana in taayɔrɔ si tɛ silamɛ bolo Ala fɛ yen quoi. A mana gɛlɛya cogo o cogo. O de la an y'a ɲini silamɛw fɛ u ka dugawu kɛ. Mais a don misiri dama min y'an wele ko dugawu jumɛn de bɛ kɛ an y'a f'u ye la dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ anw bolo ka d'a ma. A y'a fɔ a kɔfɛ selilaw ye k'u k'u dusukun sin Ala ma min b'u fɛ u k'a fɔ Ala ye. O kɛra mais an bɛ Ala fo o ni bi cɛ kibaru ma fɔ an ye bana in donni na Mali kɔnɔ fɔlɔ mais k'o bɛ Ala de bolo a bɛ faamu wa o tuma na n bɛ fɛ ka dakurunya fila min fɔ o kan n bɛ fɛ k'a fɔ an badenw ye silamɛya tɛ naloma diinɛ ye kodɔnbali diinɛ tɛ n'o kun don ɲansɔrɔ a dabila la kodɔnnaw dabaga fɔra ale de bolo ale bi min jira an na n'an y'o minɛ dɔrɔn an bɛ lafiya ye an bɛ lafiya lahara. Silamɛya tɛ bagan diinɛ ye faamubaliw de b'a la ma fɛn dɔnw b'a la mais silamɛya yɛrɛ tɛ fɛn dɔnbaliya diinɛ ye. O la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bana min ko fɔra bɛɛ b'a dɔn wulibali don a ye kasaraw kɛ jamanaw na minnu ka sɔgɔmada kelen dépense ka bɔ Mali san kelen bilisi yɛrɛ ye olu kamana guwanna na bi u ye bolo o bolo minɛ o si ma k'a ye u ye bolo o bolo minɛ o si ma k'a ye mais an bi kabako dan don an b'an ka silamɛ karamɔgɔ yɔrɔ dɔw kan mɛn wajuli siraw kan ko nin ka kan ko parce que n'Ala tabila la nin de bɛ kɛ k'a k'i n'a fɔ silamɛ yɛrɛw de pɛrɛlen don ka balawu ye k'a kɔntan la nin kɛra Alakira tile la sallallahu alaihi wasallam nin kɛra Nabilahi Musa tile la maa 100,000 ni kɔ o de sara tile kelen Musa ka jamana tawunu bina mais foyi tɔɔrɔ si tɛna n'a sababu tɛ n bɛ fɛ k'a fɔ tɔɔrɔ in nana tiɲɛ yɛrɛ don sisan an bɛ mun kɛ n'a fɔra ko tiɲɛ bɛ tila karamɔgɔw de bɛ ɲininka n'a fɔra seliji farida ye joli ye karamɔgɔw de bɛ ɲininka mais n'a fɔra cɛ kunkolo b'a dimi an fɛ yan bi dɔgɔtɔrɔw de bɛ ɲininka dɛ o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw ye n'i y'an kɛtɔ ye ka nin kɛ salon kɔnɔ mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan ka kɛ jama ye a fɔra ko k'o sɔn nɔgɔya dɔgɔtɔrɔw ko ten bana in kama u ye min fɔ an ye an k'an tɛgɛ fila ko ni safinɛ ye u ye min fɔ an ka tɛgɛ donbolo nɔgɔya an kana an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye nin de ɲini n'i bi tiso walima i bi sɔgɔsɔgɔ i k'i ka fini k'i da la k'o b'a a tɔɔrɔ dɔw kunbɛn mais an filɛ yɔrɔ min na bi fura jɔnjɔn ma sɔrɔ a la
kunbɛla jɔnjɔn t'a la bon anw dun bɛ farafin jamanaw de la anw bɛ fantan jamanaw de la miliyari bi dilan minnu fɛ yen n'olu yɛrɛ wari dilan machine de b'olu bolo yen olu dɛsɛra ka fɛn min kunbɛn n'o sera fantan ma boliyɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ala kɔ ani ka dɔgɔtɔrɔw ka kuma labato o kumana an bɛ min ɲini silamɛw fɛ an k'an janto an yɛrɛ la ni dɔkitɛriw ye min ɲini an k'an jija k'o labato o fana ye ala ka sariya dɔ ye n y'a fɔ aw ɲɛna banabaatɔ dɔ tun bɛ kira ka jama na kisi nɛɛma b'a ma a nana k'a bɛna baya kɛ u nana fɔ kira ye k'a ka bana fɔ a ye ko karisa nin banabaatɔ in ko k'a bɛna baya k'i bolo kira ko a y'a lasegin a y'a fɔ a ye ko an y'a ka baya minɛ a ka baya minɛna mɛ a y'a lasegin mɛ bana jumɛn kun don bana yɛlɛmɛta kira ko bana minnu bɛ yɛlɛmɛ ko silamɛ ka boli ka bɔ a kɔrɔ i boli cogo waraba ɲɛ i ka boli bana yɛlɛmɛta ɲɛ ten o hadisa dogolen tɛ dɔnnibaa si la o kumana a bɛ yɛlɛmɛ bolo jumɛnw kan dɔkitɛriw de bɛ se k'o fɔ olu de ka ikhtisasu don n'olu ye min fɔ a bɛ wajibiya an kan an k'o labato an yɛrɛ kisili kama o dama tɛ maa wɛrɛ kisili kama o de la kira y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ma ni bana jugu nana a ti daga silamɛ si ye a bɛ dugu min na i ka taa ye o man kan waati daga ye n'a seri fana ka dugu la k'a fɔ i bɛ boli o ye haramu ye an y'o de fɔ a bɛ dugu min na i kana taa ye pour que i kana halaki n'a b'a ka dugu fana na kana boli parce que maa t'a dɔn n'a b'e la kaban i kana na taa bila walimɔgɔw sigilen la kumana silamɛya ye labɛn bɛɛ kɛ kodɔn bɛɛ kabini san 1000 ni kɔ pour que ni nin sifaya nana silamɛ ka kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi a la cogo min na kumana an b'an janto nin yɔrɔ ninnu na ka ninnu labato n'an ye ninnu labato saya ni balo bɛ ala de bolo mɔgɔw ma min faamu bana jugu nana o tɛ saya nalen ye bana jugu banna o tɛ saya bannen ye o kumana fo an ka da la an bi sa de bana nana o an bi sa bana mana o an bi sa kumana saya an bi sa de fo an ka da o de la kumana min bɛ wajibiya silamɛ kan o ye ka saya labɛn de ye bana nana dama tɛ dɛ hali ni bana mana mɔgɔw bɛ ka sa bana bɛ yen bana tɛ yen saya bɛ yen mɛ ni bana nana n'a fɔra fɛn min se k'i kisi i b'o labɛn n'i y'o labɛn i bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ to ala bolo mana n'i yɛrɛ to ala bolo a ka di ala ye cogo min na a b'a kɛ ten an b'an janto nin de la ala ka kisi kɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga o la Seydina Huzaifa ale ye fɛn min fɔ n bɛ fɛ ka o dakurunya 2 de fɔ o kumana ka sɔrɔ ka mikoro d'a tigiw ma a b'a janto fɔlen ninnu na ala kira ka kuma do sallallahu alaihi wasallam el mu'min ya'khudhu bil asbabi summa yatawakkal Allahu akbar ko mu'min bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sababu minɛ ka sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na silamɛya tɛ diinɛ naloma ye n'o kun do ɲansɔrɔ a banna kira ko المؤمن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله ko mumini bi sababu de minɛ n'a ye sababu minɛ a bɛ sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la n'o kɛra a bɛ fɔ ko ye mumini ye o kɔrɔ ye di ala k'an kisi sa bɔra he ko ne ka fari ne sɛmɛ bɛ ala de la e sina sama ka t'i sen kɛ k'o fɛ a y'i cin k'i fa i yɛrɛ fa ala ye hakili d'i ma taa bere ɲini taa gabakuru ɲini
sababu ɲini fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la bere b'i bolo hali ni bere b'i bolo ni saya kɛ ɲɔgɔn kan i bi bere tu i bolo k'i sɛmɛ ala la k'a kunci cogo ɲini nka k'i kɛ sa kan walima wara kan ko e sɛmɛ bɛ ala la i sɛmɛ bɛ nalomaya de la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn n'a fɔra a ye min kɛ ni dɔkitɛriw ko ten n'o tɛ ala sɔsɔ o de bɛ wajibiya mumini kan parce que ne ko i danbɛ ala la a fɔra i ka min kɛ i ma sɔn bana in y'e minɛ e kelen ko tɛ o e fagalen ni fu bɛɛ ka kan o yɛrɛ faga su de mais i kana taa mɔgɔ wɛrɛw faga i muso n'i denw bɛ yen an k'an janto nin na alakira sallallahu alaihi wasallam ani Huzaifa ka kumaw la a ko Huzaifa ma a ko fitinɛ bɛna ne kɔfɛ a ye sahabaw ta fɔ k'o ban a nana a ko fitinɛ bɛna o kɔfɛ a ko fitinɛ t'i jɔ bilen fo ka taa dugukolo meleke ala k'an bɔ a bɔda ɲuman c'est-à-dire nin b'an da an ka diinɛ na nin b'an ka kira la nin fɔlen san 1400 kɔ mais an filɛ a kɔnɔ bi 100%. kira ko Huzaifa ma cogo di ko iza kasuratil khiyanatu a ko Huzaifa ma kuma daminɛ a ko i k'a dɔn ne ka nin mando inna ummati sayaf'alu khisalan wa in fa'aluha sika bihimillahu a ko ne mando mina ko dama dɔ kɛ n kɔfɛ a ko n'u y'o ko dama dɔ kɔni kɛ ko ala ka balaw bi jigin sa ko a bɛ fɔ a ma fitna ala k'an kisi a ko Huzaifa ma a ko a fɔlɔ ye jumɛn iza tarakati ummati ad-du'a halal bala a ko ni ne mando ye ala weleli dabila a k'u kana siga dɛ balaw bi jigin ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ne ala mago si t'aw la n'a ka dugawu tɛ n'aw ka dugawu tɛ ne ala mago si t'aw la o ye kuranɛ de ye kumana alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale mandow bɛna baara dɔw kɛ ko n'o kɔni kɛra kaban fitinɛ bɛna sa wurudi t'a kunbɛ foyi t'a kunbɛ ni saraka ni jogo tɛ i janto nin na dɛ saraka ni jogo a bɛ min ye diɲɛ sigi b'o de kan halaki o halaki i bɛ taa sɔrɔ jogo dɔ de tiɲɛna bani israɛlakaw halakira o mais an b'a Aisha a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko bani israɛlakaw halakira k'u ye seli dabila wa kira ko la ko kanu yusallun wa ya'khuzuna hinnatan min al-layl a ko seli dama tɛ dɛ a ko mɔgɔw kun b'o la o kun bɛ si a ɲɛna de ka seli ala ye o bɛɛ kɔ u halakira tari ma faamu de o bɛɛ kɔ ala y'u halaki mais an b'a Aisata ko mais mun na kira ko an b'a Aisata ma a ko a kun kɛra de u ti mɔgɔw fatani ka bɔ kojugu la n'a kɛra u yɛrɛ ti kojugu kɛ dɛ mais u bɛ kojugukɛlaw ye u ti sɔn k'a fɔ kojugukɛla ma nin man ɲi ko tumana ala ka balawu jigintɔ i y'a kɛ o i m'a kɛ o k'a bɛɛ de bɛ halaki ko Jibrila natɔ halaki ko Jibrila nana dɔnnibaa maa ba tan ni kɔ sɔrɔ ye a bɛɛ ye dɔnnibaa abidu ye u bɛ siran ala ɲɛ dɔnnibaaw dɔw bɛ ala bato Jibrila siranna parce que dɔnnibaa ka bon ala bolo dɔnnibaa ka bon ala bolo Jibrila ko ala ne m'a faamu wa mun don a ko mun don a ko dɔnnibaaw bɛ yen a ko a daminɛ olu la bihim fabda a daminɛ karamɔgɔ ninnu olu de ta tiɲɛ fɔlɔ sabu olu de ye ne ala ka diinɛ kalan ka tila ka tiɲɛni ye u yɛrɛ m'a kɛ nka u m'a kɛbaaw ladi barisalakaw halakira ta mana a y'an yɛrɛ lajɛ bi mana alakira ko Huzaifa ma ni dugawu dabila la balawu bi jigin mais dugawu dabila la balawu bi jigin e bɛna fɔ don o don an bɛ kuranɛ kalan na misiriw la don o don ne yɛrɛ bi wurudi la ne bɛ atali kurusi siɲɛ miliyɔn kelen kɛ su o su la o ye ti dugawu ye o ye yɛrɛ ko de ye
Ah, bani. Allahu Akbar. dugawu min bɛ kɛ o de bilala n'i ye ala wele ala t'i tɔɔrɔ nafiyewu fo a kotara tɔɲɔli kɛra ala yɛrɛ tɛ se ka kota koyi c'est-à-dire e bɛ se ka mun i bɛ ala kota ni mun ye ala ka mun b'i bolo i selila i ma seli o t'i kungo ye mɔgɔ misiriw tɛ yan i ko ala bɛ yen ko ala tɛ o y'i kungo ye kɛ ala t'i balawu jigin o la ala ka jɔnw tɔɲɔli nkalon tigɛli ka da i maɲɔ dɔ la hasidi mɔgɔkɔrɔfɔla faamaw ka fantantɔɲɔ balawu bɛ jigin ni ninnu de ye an fila cɛmancɛ la nin ye mais an bɛ s'a ma n'ala sɔnna ni dugawu bilala dɔrɔn ko balawu bɛ jigin ni dugawu bilala balawu bɛ jigin a ko o kɔfɛ iza mana u zakata qalla al matar Huzaifa de bɛ ka nin fɔ kira ka sahabaw ye kira ye nin de fɔ Huzaifa ye a yɛrɛ bɛ ka lakale a ko kira ko ni jaga kɔni jɔra a ye ɲɔ sɔrɔ a ye malo sɔrɔ a ye misi sɔrɔ baganw cayara a banna k'a jaga bɔ n'o kɔni kɛra ko ala ka sanji bi dɔgɔya sanji san o san ni ala wele tɛ san bi toni bilen an kɔni y'a ye wa iza tafaful mikyala rufi'atil baraka ko wa n'a ye mɔgɔw pɛridi basikili la ɲɔ pese tɔ ka buguri k'a la k'a giriya walima ka mɔgɔ ka 100 kilo bila basikili la k'a fɔ a ye ko kilo 95 don ka sɔrɔ kilo 100 don ko ni namara kɛra peseli la dɔrɔn ko ala bɛ baraka bɔ sɔrɔ la ni namara kɛra peseli la peseli dama ko tɛ o mɛtiri sumanaw b'a la minnu bɛ premier ni deuxième feere ko o ye premier ye o b'a la namara si o si jago tɛmɛ sira fɛ nin bɛ don o bɛɛ kɔnɔ barika bɛ bɔ sɔrɔ la aw k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ duw bɛ yen u y'u ka ɲɛnɛmaya kɛ san 100 kɔnɔ 5000 t'u ka so 5000 an yɛrɛ ka denmisɛnniya la an yɛrɛ b'o kalama wari de bɛ di dɔrɔmɛ 10 5 bɛ taa don sukaro la sukaro 5 la ka n'a kɛ mɔgɔ 100 ka mɔni na du belebele de don mɔgɔ 100 ka mɔni dɔrɔmɛ 10 sukaro 10 sukaro mais hali ni bɛ denmisɛnnin sɔn bi 10 bɛ se ka di denmisɛnnin ma an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ an bɛ dɔrɔmɛ de deli dɔrɔmɛ n'i bɛ maa o maa deli de i b'a fɔ ko dɔrɔmɛ diya dɔrɔmɛ diya anw ka ɲɛnɛmaya fo ka taa an kɔrɔbaya an b'a fɔ dɔrɔmɛ diya mais bi yɛrɛ hali ni i yɛrɛ den mana n'a bolo jɛ i tɛ sɔn ka dɔrɔmɛ d'a ma a bɛ mun sɔrɔ barika bɔra fɛnw na kɛmɛ bɛ maa o maa bolo e ye faama ye mais miliyaritigiw malolen don bi barika bɔra sɔrɔ la a ko kɔfɛ wa iza bakhasul mizana qasat qulubuhum a ko n'u nana balansi fana namara peselikɛla minnu ti basikilibaw ye fɔ fitininw ni ɲagami donn'o na ko ala b'a dusukun ja si tɛ hinɛ si la haramu donna kɔnɔbaraw la niw gɛlɛyara la ilaha illallah ala jɛ kɛ ne b'o fɔ n b'a ta ni ka segin anw y'an ka denmisɛnniya kɛ fo ka kɔrɔbaya n'a fɔra ko mɔgɔ sara yɔrɔ o yɔrɔ o kare yɛrɛ o y'aw ma haramu de denmisɛnnin i bɛ tile damadɔ kɛ i tɛ tɛmɛ ye mais bi den wolobali téléphone de b'a bolo ka accident su filmer k'a photo ta a ti siran a jati tigɛ parce que a bolo fu don dusukun jara kabini i ma kɔrɔbaya dusukun jara i b'a fɔ kira vira bi de i b'a fɔ a balolen b'an bolo bi i bɛ mɔlu ka kiraya sabati Huzaifa de bɛ ka segerew fɔ
fitna min mina diɲɛ kɔnɔ n'a fiɲɛ ti jɔ bilen Allahu akbar Aïdara mais kira ye kunbɛcogo fɔ a la fana voilà kira ye kunbɛcogo fɔ a la a ko fitna mina ko i n'a fɔ su dibi den tɛ fa dɔ fa tɛ den dɔ Allahu akbar u ko kira ma ko wa hal min makhrajin ko nin y'an siran dɛ ko mɛ n'a sera bɔda bɛ yen wa kira ko ɔhɔ bɔda bɛ yen Allahu akbar bɔda bɛ yen kira ye bɔda fɔ mina voilà a ko kɔfɛ wa iza atalu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhim aduwahum fa akhadha ba'd ma fi aydihim kira ko Huzaifa ma alayhi salatu wassalam ko n'u ye ala ka kitabu bila congé la atalu de kɔrɔ ye k'u kɔ don a ma a b'i kalan dɛ foyi ti kala ka kuranɛ bɔ bi don o don misiri dɔ bɛ kuranɛ kalan na don o don dɔ den bɛ ko tahafizu kuranɛ durusi yɔrɔ la don o don kuranɛ kɔnkuru bɛ ka kɛ mais kira m'a fɔ ni kuranɛ kalan dabila la dɛ a ko ni a y'a kɔ don kuranɛ ma atalu kitaballah ka ala ka kitabu bila kɔfɛ ani kira taasira ko n'o kɔni kɛra kaban ala bi a jugu de bila ka suru a kan o kɔni ta ye k'a fa dɔrɔn k'a ka nafolo ci k'a fa dɔrɔn k'a ka nafolo ci Muhammadu ye tiɲɛ fɔ ni ala ka kira ye dɛrɛ o ti yɛlɛmɛ dɛ wa an fila ta ni fila la nin an kɔni y'a ɲɛ dɔn ya bi anw y'a ɲɛ dɔn ya bi dɛ mais kira ye mun fara ɲɔgɔn kan a ko n'o waati sera dun kasuratil khiyanat wa qallatil amanat waftakharu bi nasabi abaihim wa ummahatihim a ko a tamasiyɛn ye min ye n'a kɛra i b'a sɔrɔ foyi tɛ bilen layidu bɔrɔtɔla kɔ layidu bi bɔrɔtɔ danaya bi ban c'est à dire i yɛrɛ bi da mɔgɔ dɔ la ka fɛn d'a ma k'a fɔ n dɛsɛra de k'a d'a ma ɲɔ tɛ i dusukun t'i sɔn k'o b'a sɔrɔ cɛw dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa musow dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa ko janfa ni janfa de bɛ k'o y'a taamasiyɛn ye ko n'o kɛra i bɛna mun mɛn anw mɔkɛ kun ye walijukuntigi de ye hali bi anw mɔkɛ kaburu ni sera ye dugutilama fɛ yeelen de mɛnɛnen don a la fɔ kabakolo la a ye n ba fa ɲininkali kɛ ne ba fa ni kira tun bɛ kuma kɛnɛjala kan ko i ti foyi mɛn bilen cɛw wasotɔ n'u fa kɔrɔw n'u ba kɔrɔw ye mais ka waso n'i yɛrɛ ye ko i t'o mɛn la ilaha illallah Muhammad rasulullah amin waso ti kɛ n'i yɛrɛ ye dɛ i bɛ waso ni i mɔkɛw de ye ne mɔkɛ tun ye waliyu ye ni mɔkɛ ni a mɔkɛ ye kuranɛ durusi ka minɛn san dan n'i kun taara mɔkɛ kaburu la su o su mɔkɛ in kun bɛ bɔ k'a sigi la ilaha illallah Muhammad rasulullah Aïdara Muhammadu ye ala ka kira ye an kɔni filɛ a kɔnɔ sisan tɛ ku foyi tɛ yen bilen n fa kun bɛ ta kɔ cɛ ti waso n'a yɛrɛ ye bilen an fa kun bɛ ta e yɛrɛ dun mun y'i fa janfa e fa ka ɲi mɔkɛ ka ɲi e yɛrɛ bolo masin e la i fa janfa i mɔkɛ janfa e man ka kuma i da ten kira ko a taamasiyɛn ye nin de ye a ma ban wa ukhizati rishwa ko n'o kɔni kɛra surafɛn kɔni ko foyi tɛ bilen surafɛn kɔ ko i ti kiiritigɛla si ye kun min bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan ko a dan bɛ lahara la wari kira ni bi ka jan koyi san 1000 ani san 400 kɔ
aye ɲininkali kɛ recherche scientifique si tɛ yen savant si tɛ yen min ka kuma ye san 100 kɛ n'a ma yɛlɛma. siga t'o la. a y'a lajɛ an tun bɛ Nivaquine de ta sumaya fura la. o tun bɛ kɛ. tile kelen u nana ko k'o dabila ko Nivaquine bɛ mɔgɔ faga k'a man ɲi. mais nin bana in nalen kun ko Nivaquine de kɛra o fura ye. o tuma na recherche scientifique savant olu ye fɛn o fɛn fɔ san damadɔ kɔnɔ wo bɔra a bɛɛ la mais ala kɛra ka kuma filɛ san 1400 kɔ anw filɛ ka balo a la bi. a ma da o ma a ko surafɛn bɛna minɛ ko kiiriw tɛna tigɛ tiɲɛ kan. a ko o kɔfɛ i b'a jate minɛ ko waritigiw bɛna kɛ tɛgɛma gɛlɛnw ye miliyari b'a kun mais i bɛ taa sɔrɔ a balima dɔ bɛ taa kaso la juru nɔfɛ. o waritigi dɔw fana bɛ yen hali u ka denbaya u tɛ dumuni duman sɔrɔ k'a dun jango u ka hinɛ maa wɛrɛ la ko ni waritigiw tɛgɛma gɛlɛyara ko i kana sigi ko waati min fɔra a sera. o kɔfɛ a ko wal ulama'u anil haqqi sakituna. a ko taamasiyɛn wɛrɛ ko i ka waati karamɔgɔw lajɛ ale ala ye fɛn o fɛn bɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ani kira ye min fɔ sunna na ko bɛɛ b'i da de maa si t'a fɔ. ayi a tɛ fɔ dɛ. la ilaha illallah. an karamɔgɔ a ye bangebaa bonya i b'a fɔ a mana kuranɛ kɔnɔ. hasidi bɛ janɛmɛ kɔnɔ i b'a fɔ kuranɛ ma fɔ. i bɛ min mɛn dɔrɔn n'i ye nin nafila in seli n'i ye nin wurudi in kɛ i bɛ bɔ i juru mun na de komi i ba y'i bange don min na. fɔra walimuso la jɛnɛya ye haramu ye i b'a fɔ o ma sɛbɛn fiyewu. la ilaha illallah. muhammadu rasulullah. ko wali ulama'u anil haqqi sakitu ko dɔnnibaw bɛn'u da di ala ka tiɲɛ ani kira ka tiɲɛ k'o ti fɔ kun. hadisuhum bainahum al-ghaiba ko baro o baro b'a kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli don. n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛ taa sɔrɔ u ka baro ye dɔ kɔrɔfɔli ye dɔ lebuli dɔ hayibuli kumajugu fɔli dɔ ma k'u ka baro bi bɛn nin ma. ko Huzaifa ni nin waati sera nin de ye fitinɛ in kuma ye a t'i jɔ bilen. a t'i jɔ bilen ko i b'a ye namimaya bi caya. ɲɛfilatigi a bɛna e fɛ ni ɲɛda dɔ ye e ye baro min kɛ e ye kuma minnu fɔ a b'o ta a bɛ t'o yɛlɛmɛ maa wɛrɛ ye yɛlɛmɛ cogo jugu la hali ma min fɔ a b'a fɔ. mais an karamɔgɔw ala ma foyi fɔ namimaw ma. ɲɛdafilatigi kira ko seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ ala bato a ka di i ye cogo o cogo mais ɲɛdafilatigi ala y'a haramuya alijinɛ ma ko alijinɛ kasa bi mɛn san 40,000 ko ala ti sɔn namima k'a kasa mɛn abada jango k'a ye walima ka don a la. namim an karamɔgɔw bɛ yen ni ye kira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam namima ti kisi hali n'a sara misiri kɔnɔ. mais nin bɛɛ bɔra wajuli la. wajuli bɛnna sisan bɛɛ k'i ta fa défend bɛɛ k'i ka sɔrɔ sira défend ka ala ta to yen. mais n'an ye ala ta to yen an b'a ye dɛ a filɛ an bolo nin ye a ko in ra'aw haqqan karihu ko min ka jugu a kuma fɛn bɛɛ ye
e k'a fɔ i b'i sigi u cɛla ko ka ala ka tiɲɛ fɔ ka ala kira ka tiɲɛ fɔ ko n'u ye tiɲɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u b'u kɔ don o ma u bɛ k'u jugu ye n'u ye tiɲɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'u jugu ye wa in ra'aw batilan ittaba'u n'u ye manamanakan ni batarako ye yɔrɔ min na u bɛ tugu o de la ala kira ko Huzaifa ma a ko wa iza kana al-amru kadhalika alqa Allahu al-fitana fil ardi la yadri al-qatilu lima qatala wala al-maqtulu lima qutila a ko n'o kɔni kɛra kaban ko ala bisinga fitne jigin dugukolo kati i bi min mɛn dɔrɔn e k'u ye cɛ in faa han u ye muso in faa han muso dɔ su filɛ u y'a faa han cɛ dɔ su filɛ a ye n'a lajɛ n'a ka mɔgɔ don ko i b'o de mɛn min yɛrɛ ye fagali kɛ a t'a dɔn mun na ale ye fagali kɛ min fana fagara o t'a dɔn mun na ne fagara la ilaha illallah a tɛ kɛnɛ kan mali kɔnɔ bi dugu kelenw bɛ yen u bɛ taa cun dugu kelen kan k'a bɛɛ kantigɛ k'a bɛɛ faga hali a denmisɛnninw mais mun na ni tɔgɔ jumɛn ye u jurumu ye mun de ye u ye mun kɛ u yɛrɛ ɲɛ b'u satɔ la u t'a dɔn k'olu ye min kɛ ala kira ko u bɛna mɔgɔ faga fagalen yɛrɛ t'a dɔn mun na u y'ale faga Mamadu ye ala ka kira ye dɛ la ilaha illallah a ko kabako ye min ye ko min yɛrɛ ye fagali kɛ o t'a dɔn mun na ale ye fagali kɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ ka mɔgɔ faga i t'a kun dɔn i t'a kun dɔn kɛ e tɛ bilen o dɔrɔgu talen don ti ye drogue i drogue ta ka ban est-ce e bɛ maa fa kun dɔn wa a fɔra n ka fagali kɛ dɔrɔn ka taa fagali kɛ mais e t'i yɛrɛ ma o e tɛ se k'a dɔn mun na n b'a faga k'a sɔrɔ ala kira ko sɔlɔ i kana mɔgɔ faga dɛ mɔgɔ fagala de nani yɔrɔ la a bɛ fɛ ka taa dɔ faga a t'a ka so yɔrɔ dɔn a ko e ma ko karisa ka so sira ye nin ye wa e ko ɔhɔ k'a sɔrɔ i y'a dɔn nin bɛ fɛ ka taa faga de i ko ɔhɔ nin don ko e ni fagalikɛla in bɛɛ ka kan c'est-à-dire n'i kɔni y'i tugu ka ni bɔ dɛ n'a ka di ye seli dabila to min ka di ye sa kɛ ala ko a b'i minɛ de k'u ye diɲɛ bɛɛ faga diɲɛ bɛɛ ni kelen tɛ dɛ aha nin ye kuranɛ aya de k'a fɔ i ye mɔgɔ kelen faga ko lahari b'i juge k'u ye mɔgɔ kelen faga ala ko la wa man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa ka annama qatala an-nasa jami'an ala ko ten ni maa o maa y'i tugu ka ni kelen bɔ ka adamaden ni bɔ cɛ don wa muso don wa denmisɛn don wa mɔgɔkɔrɔba don wa i y'i tugu ka ni bɔ k'a sɔrɔ ni ma maa fa ko a yɛrɛ bɛ faga juru sara ye ala ko ko e bi lahara komi i ye diɲɛ bɛɛ de faga diɲɛ bɛɛ mɔgɔ fagala bi ten de lahara mais mɔgɔ minnu nana mɔgɔw kantigɛ ni dalilu jumɛn ye ni dalilu jumɛn ye foyi o tuma na ala kira ka kuma jɔra sallallahu ta'ala alaihi wa sallam nin de b'an fɛ yan bi n'a ye nin kuma ninnu jateminɛ hadisa in ka jan kojugu a bɛ se yɔrɔ dɔ la kira b'a fɔ o kuma seli ti minɛw ye o kuma sun ti minɛw ye o kuma sadaka ti minɛw ye o kuma ala yafa ti u ye o de la sa Huzaifa yɛrɛ kamana gɔnna a ko kira ma hal min makhraj
parce que ale yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛna k'ale ɲɛna wallahi kira ko ne taara nin de bɛna kɛ ɔhɔ Huzaifa ko a ma bɔda bi sɔrɔ wa sigee n'a a kɛra an kuma na ɔhɔ bɔda ye mun ye an n'o mɛn wala da wɛrɛ la fayida ayiwa sherifu bɛ yan musa fɛngɛ bɛ yan morikɛ ko fayida moriw caman bɛ yan a ye fayida nam a ye dugawu dɔ di ko dugawu la hami wal kɛrbi ɔhɔ ni siran ni kamanagan ye i sɔrɔ nam a y'a fila bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan koyi ko siran ɔhɔ ani kamanagan allahu akbar i siranna i kamanaganna nam ani ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ɔhɔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب nam لا إله إلا الله العظيم الحليم ɔhɔ لا إله إلا الله رب العرش العظيم nam لا إله إلا الله رب السماوات السبع amin ورب العرضين ورب العرش العظيم allahu akbar شيء سبع ɔhɔ ni balawu nana ko n'a ye nin fɔ ɔhɔ ala bɛ sɔn ka kisi kɛ inshallah ala ka kisi kɛ amin n bɛ segin a kan sigaka ani ibnu abbas nin kuma in minɛ k'a bɔ abdulayi ibnu abbas de kan allahu akbar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam k'i k'a dɔn alakira nam ko ni yakulu indal kɛrbi ɔhɔ kɛrbu de ye ni ko sera a dan na ɔhɔ jaw tigɛra Tiɲɛ. hami gɛlɛyara ɔhɔ fo k'a s'a dan na sigee ko ni o kun ye kira sɔrɔ ɔhɔ ko kira tun bɛ nin dugawu in de kalan nam la ilaha illallahu el azimul halimu ɔhɔ la ilaha illallahu rabbul arshil azimi nam لا إله إلا الله رب السماوات السبع ɔhɔ ورب الأرضين ɔhɔ ورب العرش الكريم sigee أبانا قرأ مورتي ألاكو ɔhɔ العظيم الحليم على بامي ميونيندو allahu akbar مورتي ألاكو nam la rushi ba masaye alade ɔhɔ مورتي ألاكو nam sangaba wolonwula tigi ani dugumakolo wolonwula tigi o ye ala ye sigee wala rushi yɛrɛ nam wa rabbul arshil karim wala rushi ba